पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार द्वारा डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाए जाने के बाद भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हाकिमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ बढ़ते जा रही है। अपने देश वापस लौटने की आस में फिलहाल सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों ने हाकिमपुर चेक पोस्ट पर डेरा डाल रखा है और सीमा पर नए नए समूहों का पहुंचना लगातार जारी है। स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता और चौकसी को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। सूत्रों का कहना है कि पिछले महज एक हफ्ते के भीतर ही लगभग 900 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 350 घुसपैठियों को फिलहाल बादुड़िया और स्वरूप नगर के अलग अलग 3 होल्डिंग सेंटरों में रखा गया है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी इन सभी संदिग्धों के फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इन लोगों के सही दस्तावेजों की जांच और वास्तविक पहचान की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कानूनी तौर पर बांग्लादेश वापस नहीं भेजा जाएगा। उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे भारत बांग्लादेश बॉर्डर के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों से दलालों को मोटी रकम देकर अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। घुसपैठ करने के बाद वे आजीविका और काम की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों में फैल गए थे। যশোর জেলা কেশবপুর থানা। এখানে কোথায় থাকতেন? দুর্গানগর। কি কাজ করতেন? ওই ভ্যান ট্যান চালাতাম। কত বছর আগে এসেছিলেন? এই 5-6 বছর। কোনো কাগজপত্র নেই? না, কিছু করিনি, দরকারই আমাদের দেশেই করবো, এখানে তো কোনো দরকার নেই। আইসি প্যাডের দায় খাইটি বাড়ি চলে যাবো। এখানে এখানে এসেছেন কেন? এই বর্ডারে এসেছেন কেন? বর্ডারে আইসি আমাদের গরিব মানুষ বন্যা এলাকায় খাটতে আইছিলাম প্যাডের দায়। এখন সরকার পাল্টে যে এখন বলছে যে তোমাদের দেশে তোমরা চলে যাও। আমরা চলে যাচ্ছি, অসুবিধা কি? আমরা সিলিন্ডারেই চলে যাচ্ছি সবাই। এখানে বিএসএফ এর হাতে সিলিন্ডার হতে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা সিলিন্ডারেতে যাচ্ছি। কখন এসেছেন এখানে? এই সকালে লাভ। এখানে কতজন আছেন আপনারা মোট? এখন আমরা তো সকালে ধরেন নিম্নশ্রেণী আমরা 20 জন মতন আইছি। এখন আর তো কতটা আছে তা তো বলতে পারবো না। কিভাবে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? এই তো দালালের মাধ্যমে যাই গেছি। কত টাকা নিয়েছিলেন? ওই 3000 মতন নিয়েছিল। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इनमें से कई लोग पश्चिम बंगाल में रहकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का अवैध तरीके से लाभ भी उठा रहे थे। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने कैमरे पर और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। হাই খুলনা। এদিকে কোথায় থাকতেন? পশ্চিমবাংলায়। কোথায় থাকতেন? কলকাতা। কলকাতা থাকতেন। কলকাতা। কতদিন আগে এসেছিলেন? আচ্ছা, করোনার একটু আগে 2 মাস আগে। করোনার 2 মাস আগে এসেছিল। তা কোনো কাগজপত্র হয়নি? না। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি, আর সুবিধা হচ্ছে না আমাদের। এখানে এসেছেন কেন? বাংলাদেশ যাবে। বিএসএফ এর কাছে সিলিন্ডার করতে হ্যাঁ, এসেছেন? সিলিন্ডার করতে। খুলনা বাড়ি? হ্যাঁ। এই কত বছর আগে আসছিলেন? আমি বেশি দিন নাই, আমি এসে ডাক্তার দেখাতেছিলাম। আমি বছর ধরে যে শেখ হাসিনা আসলে না, তারপর পরে আইছি। আচ্ছা, তারপরে এখন দেখাই ফিরে যাচ্ছেন কেন? হ্যাঁ, এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমার অসুখ সারিয়ে গেছে। আচ্ছা, এইখানে কোথায় থাকতেন? এই তো আমাকে তো বাংলাদেশের মানুষ ছিল, তবে যে সেখানে এরকমই ওরকমই একা মানুষ খাতাম। আচ্ছা আচ্ছা। আমি এরকম বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি? খুলনা করলাম তো, দৌলতপুর থানা। কি নাম আপনার? সাই। কোন বর্ডার দিয়ে গিয়েছিলেন? গেছিলাম এই হাকিমপুর দিয়ে, এই বর্ডার দিয়ে গেছিলাম। यहाँ बता देना जरूरी है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद से ही बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बीच अपाधापी मची हुई है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या हाकिमपुर चेक पोस्ट पर जमा हो रहे हैं और वापस बांग्लादेश लौटने की फिराक में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।